Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokat. Sebelah kene meneng baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'matis sihhatil abdan wa nuril absar wa quwwatil arwah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngotsok bisa jawab. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam awwalu ma yuhasabul abdu as-salah idza salaha salaha sayru amalihi wa idza fasada fasada sayru amalihi. Wa qala aidan raditu billahi, sing muni wong siji, raditu billahi wa bil islami wa bi muhammadin nabiyya. Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tuhsaru fil khalaiqi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram. Amin. Wa ziyarati qabri nabiyyika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfiyati wa afiyati wa salamati wa bulughil maram. Amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram sadatinal kurama, para alim, para ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para sepuh bini sepuh tokoh masyarakat, bil khusus ingkang kula hormati lan ingkang kula muliakan, guru besar kula, tiang sepuh kula, murabbi ruhina Abah Qomaruz Zaman, selaku pimpinan yayasan apa kana sing duweni apa kana? Apa cek kana? Engkau sabar lah. Majelis Warasatul Quran ya. Yayasan Warasatul Quran, tajuk Cipta Rasa ing Gusti. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipun paringi tambah umure, tambah sehat, tambah istiqomah, tambah sugih, tambah manfaat, tambah ake jamaah, tambah ake santriye, doa-doane diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ingkang kula hormati lan ingkang kula muliakan, la ilaha illallah, geger bae. Terkesima akan kegantengan Ustadz Jaka Ireng. Yang kula hormati Bapak aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, baik dari Babinmas atau Babinsa, terlebih ingkang kula hormati lan ingkang kula muliakan
Bapak Kuwu Desa Drunten Kulon teka pamaku we. Alhamdulillah. Wakil lebih teka, lurah teka, RT, RW. Kita doakan mudah-mudahan Pak Kuwu dan Pamong Desa diberikan panjang umur, sehat, waras, selamat, dan moga-moga istiqomah. Amin ya rabbal. Dan ingkang kula hormati para alim ulama yang wonten teng ajeng kula ngapunten kula sebutaken setunggal nami-namine karena nembe dugi langsung soke nanjak Pak. Jadi durung geleleng-geleleng ngacan, durung inung-inung ngacan soke nanjak pisan. La ilaha illallah. Bo ngapunten ya nggih. Ingkang kula hormati kaum muslimin wal nahdiyin wan ansarin wal fatayat sing sugi lan sing gering lan sing doglong lan sing kenceng lan sing peot, sing rangdalan sing perawan, sing duda lan sing jaka. Menengah dikit engko la ilaha illallah. Kabeh tak peradak singawit penawat kulon sampai penawat wetan, singawit penawat kidul sampai penawat lo diperatak kabeh. Mudah-mudahan tiang kang hadir datang puniki majlis pun paringi panjang umur, pun paringi sehat, pun paringi sugih, pun paringi sukses, dipun paringi anugrahi putra putri ingkang soleh lan soleha. Amin ya robbal. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Ibu krungu kin endi naya gawe kula ki? Wonten tang pinggir Kiai. Oh anak. Wonten. Anak-anak. Wonten. Iya, kenapa beli nanjak? Sesek je, hai sesek je. Orang apa nih kene nang? So, ngene so, nang. Sudah anak kunubu nang bae ya Allah. Wis kene bae. Wis kono bae. Iya. Hadirin hadani Allah iyakum ibu. Alhamdulillah. Ulama sipun pangit panjang umur ya Bu ya. Sehat waras telat maning kula ketemu karo sasi bulan suci ingkang penuh barokah inggih menika bulan suci Alhamdulillah. Tapi pangapunten sadurunge kula ngaos jagat peteng temen gini bukayane. Oh kacamata. Iya sabar ya Allah. Kula mikiraken Yai ngapunten Abah Komar, kula pikiran Abah Komar duwe jamaah kangken koyang apa lara atine pantesan ora lemu-lemu diprotesi bae yang kiai bae ning kene diprotes durung-durung acan dibuka kacamatae. Nembe kula ngaji ning kene dikongkon ning jamaah ibu-ibu. Bu, saya pakai maca bukan berarti saya pengen seperti Gus Miftah, tidak. Karena saya membawa jati diri pribadi sendiri dengan lakon dakwah budaya. Kenapa kula nggawa kacamata irang pangapunten kula bosen setiap safari dakwah sing ngaji ning ngarep rombongan ini kabeh. Sekali-kali sini ngarepku kayak vokalis kah? Sangkal anak ayu ning guri pisan. Eder ndelenge. Barang kin rombongan ini kabeh. Ya masa gak madep mene bae. Oh mbok iya, alhamdulillah. Cak bangun tak buka dikit. Katon uangnya jawab jujur, bagus fotonya apa asline? Pak, fotonya katon beli Pak. Kita nakon wong lanang meneng. Bagus asline apa fotone? Fotone, alhamdulillah.
Bo, bagus fotone apa asline? Mudun. Nyengit payah. Mau nembe teko iku kaya tukang pejet. Astagfirullahaladzim. Iya, oh jare gawonge kini iki. Iku ana maning kaya limbat teka. Astagfirullahaladzim ya Allah. Wis diarani kaya tukang pejet. Diarani limbat ora apa-apa. Wonge putih ta ireng? Ireng. Masya Allah. Bener jujur. Jawab, ganteng Abah Komar apa ganteng kula? Jadi tekan mene ki Bah Komar kanggo dipoyok kula ki. Wis ora apa-apa alhamdulillah. Asline wau kubu kula ku bade boten kesah. Bu, asline kula boten kesah ngapunten. Wingi kula ning Balongan lagi awan kula ning daerah Boros Sukagumiwang. Pengiki ning kene magrib kula karo nayaga. Us dipejet, us dikerok nginong tolak angin kari istirahat beli kelingan yen ana jadwal ning kene. Yakinlah Bu. Tapi karena daya tarike Abah Komaru zaman yang luar biasa sing mau kula takonana ning nayaga ning jero mobil ngelempruk bae kayak ayam kenangkok. Tapi tebakene alhamdulillah. Berkah nama Komaru zaman artinya apa? Bu. Bulannya zaman ya Bu ya. Ya Komar itu adalah rembulannya waktu mulane kaberan panggungnya luar biasa iki. Sampai tekang silo. Kita doakan mudah-mudahan tukang sone nambah sukses. Amin. Nambah eksis. Amin. Tapi awas Abah Komar nambah sukses nambah eksis gak tetap kudu dibayar ora gratis. Iya beli bah. Gin kayak pengantin anyar maning bae. Osi masya Allah sangat luar biasa. Ternyata kekompakan wong Drunten Kulon Blok sambil lampu luar biasa. Bukan karena pengen ketemu karo. Iya. Saking dudu pengen ketemu karo Jakaireng, saking wujud rasa cinta dateng Kanjeng. Begitu kompake, begitu gotong royonge, sampai sekompak-kompake wong kanak-kanak kalah karo kompake wong sambil lampu. Ya niku karena apa? Kursi 6 didodoki wong siji. Alhamdulillah. Siji kanggo sikil. Ribut bae dari sini ya. Bu. Sutini ya. Aja ngalok-ngalok rangda lah. Hadirin hadani Allah iyyakum Ibu. Bu. Kula biasa dugi datang riki alhamdulillah kali kedua. Yang pertama Drunten datang masjid, saniki datang Drunten Malit tapi blok sambil lampu ya. Alhamdulillah. Karena kula dugi meriki beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu membawakan ceramah atau mauidhah hasanah, tapi saya datang ke sini adalah membawa lakon dakwah budaya. Kenapa yang namanya ceramah itu identik dengan seorang ulama? Mauidhah hasanah itu identik dengan seorang kiai. Kenapa saya membawakan lakon dakwah budaya? Karena yang namanya dakwah siapapun orangnya berhak untuk menyampaikan. Suami terhadap istrinya, imam terhadap makmumnya, Pak RT terhadap masa, Pak Kuwu dengan masa, itu adalah dakwah. Artinya dakwah adalah menyampaikan perihal yang baik. Beda dengan ceramah. Ceramah itu identik dengan al-mukarrom. Bakakan al-mukarrom bakakula al-mukarrom. Beng la ilah al-mukarrom beng ya boya. Pantas beli wajah kayak kenen diarani ustad. Pantas beli. Ninggurit jawab pantas beli. Beli. Pantas beli wajah kayak kenen kayak kiai. Iko beli. Encak pantas saya kayak apa?
dalang. Ya Allah. Iku ning pojok pantes kayak dukun ya. Ya Allah, alhamdulillah. Dan ingkang kula hormati jamaah pondok pesantren Darul Fikri. Amayaidun kita sebelum ngaji kita minta hadiah Fatihah dulu buat guru kula, kiai kula, murabbi rohina, Abah Yai Dunyadi, pengasuh pondok pesantren Darul Fikri kang saat ini sibuk sakit ya Bu ya. Karena bagaimanapun juga beliau adalah orang tua kami, kiai kami. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan, diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan selalu membimbing kita tidak pernah pupus dan tidak pernah goyah demi untuk para jamaah dan santri-santrinya. Ala hadihinnya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal. Kenapa saya membawa dakwah lakon budaya? Karena saat ini yang namanya dakwah budaya, yang namanya budaya sudah lupa, sudah asing. Bahkan anak cucu kita sudah tidak mengenal budaya tradisi Nusantara kita. Betul. Sudah asik dengan perkembangan zaman, sudah asik dengan kehidupan sekarang. Dulu baka bayi sing nembe lahir matang puluh dikidung sekian laka. Bahkan dinyanyiakan lagu-lagu zaman sekian. Bengen ya Bu ya. Baka wong tua zaman bengen anak-anak bocah maghrib ning jaba diwarai bokatan anak sanda sekian ya. Badag. Dulu wong tua ngomong nih pengandikane wewengkone wong tua Jawa, wong tua bengen aja mangan ning jero kamer. Karena apa? Besok nalika tua lara gering lah kasing ngurusi. Karena apa wong kuno? Karena saking bener. Weru anak rumah makan, maaf, weru anak ruang makan, weru anak ruang tamu mangan ning jero. Berarti ciri-ciri nek wong, ciri-ciri bakal kaya kono niku rata-rata penganten anyar. Tuku sate, karep tuku loro, duitnya kurang, ari tuku siji mertuane masih melek. Jadi sing digedor apa dikit, jendela dikit, tok. Benar apa benar? Mulane wong tua banget pengandikane hebat, kalah zaman sekin karo iya. Benar? Iya, maka dari itu saya membawa lakon dakwah budaya. Artinya yang saat ini adalah di wilayah Nusantara Pantura identik dengan tarling. Betul? Ari tarling ku apa sih Bu? Salah. Natar menusa supaya eling. Coba suara itare Kang. Coba suara sulingnya. Ku arane itar karo. Maka yang saya bawakan itu adalah lagu-lagu tarling zaman bengen, lagu-lagu tarling zaman bengen sang maestro tarling yaitu Ibu Hajah Daria. Karena apa? Lagunya sangat banyak nasehate sing lanange yoyo suwario. Mungkin bagi bapak-bapak sing kelahiran menekaken kelingan, betul. Beda karo lagu sekin judule bae wis ngaplang. Tas ngaplang-ngaplang mabok brutu.
Tas mabok brutu mabok bok. Tas mabok bokong jaluk ping. Tas ping pitu jaluk dijeng. Us dijengking ping pitu jaluk imbu. Laka peturun turune pinggir pawon. Benar apa benar? Maka dari itu saya membawa lakon dakwah untuk mengangkat budaya Tarling Nusantara yang mana ada di daerah Pantura, yang mana lagu-lagu zaman bengen banyak nasihat yang harus kita ingat. Betul? Mau Abah Komar bisik-bisik ningkula, yai insyaallah bengikien sone enak, tendane hebat, lan ana bintang tamu ya. Insya Allah akan kehadiran bintang tamu. Mbaturi kula. Duduk. Benar Mbah ya? Tenang Mbah. Maka dari itu untuk menghibur masyarakat desa Drunten Kulon Blok Sambilampo, kami panggil bintang tamu yang mana saat ini sudah eksis di mancanegara maupun di lingkungan. Yuk kita sambut siapa dia? Bukan April Cirebon Dangdut Akademi 7 yang akan menyumbangkan sebuah lagu Manuk Dara Sepasang. Ya rewel temen kok. Di April. La ilaha illallah, April menek. Kabrang temen lagi nonggoni April kunet ndongol je. Kun mah dudu April Februari. Akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Manuk Dara Sepasang versi Nayaga Ustadz Jaga Ireng. Siap? Kenapa? Karena ngerasa seneng deleng wong Drunten Kulon kompak KB. Rasa seneng sunyawang wong dodok ning pengajian, Katone bebas pisan, ora mikir angsuran. Cocok beli jeruk ya. Dodok pada timpu, tapi ora pada ngeluh. Iku beduk Jumat apa? Iku pertandane cirine wong ahli surga. Amin. Wis tentu uripe bakal nemu bahagia. Amin. Kula rasa kesirian pengen teka rajaban. Rasa seneng sut nyawang wong dodok ning pengajian. Katone bebas pisan, ora mikir angsuran. Duduk pada timpu, tapi ora pada ngeluh. Iku bertandane cirie wong ahli surga. Uripe bakal nemu bahagia. Kula rasa kesirian pengen teka rajaban. Terus
mau oli saweran durung. Wis, pengen saweran maning beli. Pengen sing akeh. Lala. Lanjut. Lanang kuplukan wadone pada cocok. Lanang sarungan wadone pada op. Masa pinjungan beli camplong gini wong kene iki. Indane anak. Oh gamisan. Oh beli kerungan rambut. Kok ngancil beli dikucir je. Ya Allah, bah Komar kabaran temen dua jamaah bah. Iya, ning kiai ngongkon mau dikucir ya Allah. Tukang sound soal saweran durung. Luru kardus. Iya, isin nyongon kau wong waten ku. Siap kabeh? Jawab ya, kok musiknya kok. Lanang kuplukan apa sih mau kah? Coba ulang. Sing beli jawab berarti lanang kuplukan Wadone pada kudungan pinter. Menang. Wadon gamisan pada sarungan Pak. Pada sarungan. Pada nganggo celana beli. Ora kayak berubah di kaki. Kumpul bareng bosek ning pengajian kabeh luru ridho pangeran. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. rong ewan kabeh Ada dama lila Isolatan daimatan. Rasa senang susun nyawa. dalan moga-moga wong sing sedekah dateng pundi majeh dipun paringi panjang umur. Jatone bebas pisan ora mikir angsuran. Dodok pada timpun tapi ora pada ngeluh. Iku pertandane ciri Ya, kan bae, Bu, mesti surga. Wis tentu uripe bakal nemu bahagia. Kula rasa kesirian pengen pengajian. Kula rasa kesirian pengen tekam rajaban. Lanang kuplukan Adone pada dungan. Lanang sarungan padan kumpul bareng ning pengajian. Matur suwun kabeh pada nuru ganjaran. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ih rupanya masih merembel baik April ya beli teka-teka.
April. Cak mene April. Lah malah balik di April kok. Ya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu ingkang kula hormati, kok mungkin mah awalan ya Bu ya. Awalan kok masih ana lagi saja nek. Tenang. Ibu senang beli tekani bulan Ramadan. Pak senang beli Pak tekani Ramadan. Pangapunten Ibu, jawab jujur. Nalika bulan suci Ramadan, nalika bulan puasa, apa yang sudah dipersiapkan oleh kita? Kata Rasulullah, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sapane wong kang bunga tekani bulan Ramadan, maka badannya diharamkan dari siksa api neraka. Jawab jujur, nalika bulan suci Ramadan sing ake ganjarane lanang apa wadon? Iku lanang je. Tenang Kang, tenang Pak. Sing ake sabare lanang apa wadon? Ngomong nok, wadon. Oh, baca ngerti apa bocah iku. Sing akeh meleke lanang apa wadon? Saya ndak balik sing ada tukaran ya nos. Mau ngomong apa Kang di Kakang mau lanang. Wes diperhitungkan ya Boy ya. Sing tangine ulu lanang apa wadon? Sing biasa nangekaken Dika memono-mono yongan gak pikiraneku. April ki. April diteka. Wong wadon sing awit jam loro ketaprak. Sing dari lakine masih blenak temen lakine cah kosi molor. Ya Allah. Masa ketaprak ketubruk sing awit jam loro sampai jam 3 lakine masih turu. Wis mateng Kang Tangi, apakah langsung sahur? Mendidikit. Ngalih ning ruang TV. Turu maning. Sampai kari imsake bae pangapunten. Kang sahur maning sira sih beli nang anak kita. Padahal matangi singawi jam loro sampai wong lanang mangan sahur bari ngantuk dikakoyak Kang greget temen kader soke sahur bae kok siangel payah boro-boro ngrewangi masak kader kari jel-jel kok si kangelan pisan saking gregete wong wadon sing ning piringe mau bu ditaruh sambel 3 sendok lep mata bari ngantuk lep akhirnya melek waradala siraku garap ngeracun kita tasam siraku sam yung dikemaning Kang ditenesi jam loro soke sahur sampai jam 4 ora tangi-tangi ya bener begitu tas sahur ngapunten dohir batin Bu begitu tas sahur wong lanang mende ngudut sing beberes ya tas ngudut mende turu maning ya tajuk soten Ustad ay rombongan Rakim karo rombongan Salim ya boro-boro Mang Tajuk nah ana Mang Salim ya maaf Lim maaf ya Mang ya Salim bukan lah jabonya Pragat sahur beberes klambi maaf beberes piring apa wong lanang mende turu wong wadon turu beli sampai jam bira beli sampai subuh sampai tekang jam sanga begitu balik ngapunten kari turune bae anake balik madrasah sekolah turu beli wong lanang tangi jam 10 kopoko pengen mangan bulan puasa mangan angel tar sini gitu. Kepoko pengen nguyu tas nguyu turu maning la ilaha il. Berarti sing ake ibadah lanang apa wadon? Wis menengah wong lanang ya meneng.
Kenapa ibu wong wadon ake ganjarane? Masya Allah ibu, mulianya perempuan itu di saat bulan Ramadan. Kenapa Ramadan itu bulan yang penuh rahmat? Karena di bulan Ramadan ibu, keharmonisan rumah tangga tercipta. Betul? Sing biasane bakal beli bulan Ramadan mangan dek, nginung dek, ora di batu. Balik sing sawah mang rakim esem kita pengen nos jel-jel kang ono. Kop-kop. Ya, tapi di saat bulan Ramadan buka puasa bareng, sahur, mangkat terawih, laka tukaran ning bulan puasa. Ngancil bae cah. Keder ning wong kene gibah. Iya ning ustad ngelawan bae. Wah yang ning laki nih kita ki. Kayak me pantesan kayak wong kene ki. Bo. Pengen beli wong wadon sing sering ngumbangi be laki. Pengen beli wong wadon sing sering ngelawan ning laki. Pengen beli ciri-ciri wong wadon sing sering nukari laki. Pengen siji. Wong wadon sing bakal dari inti neraka karena sering ngongkoni be wong laki, sering ngumbangi laki, ciri-ciri siji. Lamun anak tulung dirubah. Siji lebih lemu istri dia daripada laki nih. Ngaku menengah. Kin malamon anak. Kenapa bisa nih wong wadon lemu ngapunten ibu, wong lanang esuk ngopi karo ngudu jam 10, wong wadon soto, baso, sauto, sega kuning, wong lanang menembe ngopi karo ngudut, sampai takang MBG anake. Dipangan emboke anak ning kene wonge. Sing nomor loro ciri-cirine wong wadon sing bakal dadi inti neraka gara-gara ngongkoni belaki terakhire arane tari anak tari menengah rewel gini. Dasmina ana wonge Dasmina siapa? Daskina lakine gering. Pantes rata-rata lakine mati dumbangi bae. Bangun bae priwe. Rupane kita nembe buru ana rangda seneng bu. Kin rangda gembuyu bae. Rupane kadiran dadi rangda ya. Kon priwe. Kenapa bisa terakhir karena jare wong tua kula bengen aja luru istri sing terakhir karena apa doyan belan. Bener. Beda terakhir bakai mangirit. Doyan nyengir. Siapa arane? Sutini. Darini. Mulane gak beli duit menyengir bae. Beda karo sing terakhir wartiem ya tarkem wajem iya mau sawer ke wajem iya ora doyan belanja mingkem tapi titenana bakal sing terakhir besuk tua dadi ini untuk mungkari loro. Kenapa bu bisa karena karena kaken mangan permen mingkem bae sih. Laras apa mboten? Yuk kita ngaji mana ya bu ya. Kenapa adanya bulan suci Ramadan bulan yang penuh barakah ibu. Masya Allah di bulan Ramadan wong lanang karo wong wadon. Subhanallah keharmonisan rumah tangga terjaga. Sahur bareng, traweh bareng, buka puasa. Sejene bulan suci Ramadan wong lanang balik sing sawah
wong wadon nos jel-jel kongkono kok. Ya, tapi bakal bulan Ramadan keharmonian. Ning sejene bulan Ramadan mangan apa jarang kono, tapi di saat bulan suci Ramadan, Kang. Bukannya karo apa, Kang? Sotene sing duwe laki ningan. Hari tas kini sih beli duwe laki gap sapa sing dakoni ningan. Mulane ngapunten Ibu, adanya keharmonisan, canda tawa keharmonisan nalika sejen bulan Ramadan, wong wadon boro-boro nakoni ning lakine, garep pangan orak-arek, garep pangan karo grejek, sing penting kari baduk bae. Tapi bakal bulan Ramadan Ibu ditakoni, Kang bukannya karo apa? Betul apa betul? Saking cinta dan harmonisnya seorang istri. Makanya bapak-bapak punten aja nukari aja nyengiti wong wad. Karena wong wadon kusing aran garwa sigare nyawa, bakal wong wadon disia-siakan, hancur sudah kehidupan ibu dan bapak. Betul? Betul. Seperti apa yang diucapkan oleh Rhoma Irama. Ani. La Allah. Menengakin ki Roma karo Ani. Iya Roma konon sih, la ilaha illallah. Ani. Nah konon. Ani. Sungguh teganya dirimu Ani. Oh tidak. Lenak temen ngomong tidak Ya Pak ya Bu. Betul apa betul? Keharmonisan rumah tangga Ibu, Masya Allah. Sing aran wong wadon garwa sigare nyawa. Bener apa yang dinyanyikan oleh sang maestro Tarling dangdut, maaf Tarling Pantura, yaitu Yoyo. Yuk kita angkat Tarling budaya Nusantara, yang mana lagu ini mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak hafal. Benar? Pribasane wong masih mending. Bu temen gak bu disangiti wong sedesa kok bu. Urusan karo tangga bega putak. Barang adu sanggiti wong masih bisa bling ladeni, beli peduli. Tapi lamun nok bisa beli nyanyi ya. Yang bocah zaman sekian masa ngerti ya. Aduh. Aduh. Ampun jaga perempuan garwa. Karena apa? Suksesnya seorang suami berkah dari doa seorang. Makanya apabila bapak-bapak belum sukses, ibu-ibunya delengan baka bengi tangi beli. Tas nguyuh beli cewek. Astagfirullahaladzim. Bu, Pak pengen sukses. Siapapun laki-lakinya apabila pengen jadi raja, ratukan istrimu. Apabila ibu-ibu perempuan pengen jadi ratu, rajakan suamimu. Ayo jawab. Betul-betul ayo. Mau ada wong lanang disaleh, betul. Ini di saat wong lanang diangkat. Karena suksesnya seorang laki-laki berkah doa dari seorang istri. Apabila suami belum sukses, pertanyakan istrinya ngapain saja
Daulan HP, TikTokan. Ya Allah. Gusti. Kabaran temen kula urip ning alam dunya dipun paringi awak waras sehat mung sayang duwe wong wadon siji nu karibae mangkat ning sawah dicurigai beli mangkat kerja ditukari kin aran kaya yoyo kin kilakat Juni ya siji mana ngarep di Juni ya Juni menea Juni menea mancing YouTube Juni olah kesingelangi bu temen gagap tak kawat gede kayak ngono wah mama beribe maning betul apa betul aduh Gusti kula ampun kabaran temen kula Gusti dadi laki nedar sini wong wadon angel nguruse wong wadon angel ngarahakene diwarai sepisan malah ngelawan dan nukari turu bae diumbangi mangkat kerja anggar dumbangi dure ora balik enggak orang gawat duit dasar awak si canting jali makaya awan kelawan bengi angger sing sugi mawaka Abah Komar sing paling sabar dewek sing paling ikhlas dewek nguruki santri-santri ning tajuk cipta rasa ing Gusti Delat maning masuk sasi Ramadan moga-moga Abah Komar dipun paringi panjang umure pun paringi sehat wadan rosna badan jasmani ning dina raya Idul Fitri ake THR sing beli amin rata-rata beli sok ngupai THR wong sambil Lampung sambil Lampung meneng bae beli sawer-sawer acan beli teka-teka acan ke pokok tekagang ngurupi rongewan kabeh garap tulung-tulung ning sapa ari kudu tulung-tulung ning Gusti kang kuasa wong tua siji wis nilar alam dunya Gusti muga-muga dipun paring jembaraken kuburane moga-moga dipun paringi tempat ingkang minulya surganipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Ternyata hikmah dari bulan suci Ramadan di samping keharmonisan rumah tangga ada juga yaitu bulan yang penuh barokah. Artinya bulan yang penuh barokah pangapunten Ibu, perputaran ekonomi di dalam sasi Ramadan sangat meningkat. Betul? Betul. Ning dina biasa Ibu belanja entok pira? 1 buat temen. Apa kana? 50.000, tapi bakat ning bulan Ramadan tekang 200.000. Betul. Garep buka pe wis ana sayur asem, pengen sayur sop. Wis ana sayur sop pengen sayur
bening. Wis ana sayur bening lakine pengen sayur empal. Sayure bae warna lawe. Anak lanangnya pengen ayam, lakine pengen sate, anak wadone pengen chicken, anak bungsunya pengen lawu ngerek-ngerek tapi serok ning sejene bulan puasa. Ladalah. Kok si ceplok melok. Bener apa bener? Nginunge wis ana banyu putih, es kelapa, marjan, teh manis, terus es doger, pepek rimeng, dinunge mah mung seglek-glek bae. Berarti kenapa bulan puasa penuh barokah? Wong dagang apa bae payu, kolak, payu, es cendol, tekang pepesan warnane pepesan, payu kabeh. Laras apa mboten? Tapi awas di dalam bulan suci Ramadan jangan sampai kita tergelimang dan jangan sampai kita tergolong menjadi golongan bah surip. Man shoma Ramadana summa qama summa nama summa qama summa nama fawa min ba'du bah surip. Sapane wong puasa sing awan kelawan bengi bangun tidur terus bangun lagi, bangun. Ana ning kene tasawur turu dleksak tangi jam 12. Sembayang dur, tas sembayang dhuwur. Turu maning jare kiai ku je bakal wong puasa turune be ibadah. Ya wis turu bae. Tangi asar sakodua masak kau maning turu maning. Rona dikit. Akhirnya tangi setengah 6. Wong wadon masak gampang sekin makader ake wong dagang lawuan. Ya. Online. Akhir ning gambreng karo ning tar sini. Sekudua liwat bidar sieki entok. Akhirnya jobrak ning perapatan durunten. Ya. Jobrak lele entok. Pepesan entok mungkari siji sambel terasi kepokok rebutan. Saking sasae laki karo istrine bu tangi turu bae singet esuk sampai jam setengah. Saking sasae mengprapatan durunten kelalen mung olie pepesan siji sambel siji karo lalaban. Begitu tekang Allahu Akbar wa Akbar deleng mejikom durung dicetak-cetak aja. Gara-gara turu berarti kun golongan bah. Betul apa betul? Yuk untuk menyambut bulan suci Ramadan kula nyuwun kali Gusti Allah moga-moga dipun paringi sehat. Amin. Ya Allah lindungi kamu. Sing beli muni bonggan. Siapa Bilqis kah? Bilqis bahasa. Ya Allah lindungi, ya Allah sayangi, ya Allah selamatkan, ya Allah cukupkan, salatullah. Ya Allah kula nyuwun waras
tembongkan. Menang. Sugi duit, sugi. Amin. Utang numpuk muga gage. Dengkul ngopyok muga gage. Op. Ikan ning umah akas. Ya Allah. Balik maning. Ya Allah kula nyuwun sugi duit. Utang numpuk moga gage. Watuk ngoklok moga gage. Wis tala kasinta ka maning. Terus Bismillah balik maning. Wabil hati Rasulillah wa kulli mudahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah kula nyuwun sugi. Sing diangkat tangan kula donganan sugi. Karena wong sugi enak, Bu. Watu ke wong sugi karo watu ke wong melarat beda. Gemuye wong sugi karo gemuye wong melarat. Coba gemuye wong melarat priwe. Karena pak gemuyu siji cangkem gemuyu nomor loro pikirane mikiri bang harian. Keciri rombongan kene rombongan bang harian bang mekar. Ning arep bang setan. Ning arep majlis bang emo. Mulane ke pangapurane enak utange bae di satwaya naur lakine sing maju. Ana ning kene wong wadon sing ndoen utang. Ana iya laka. Wis blingarani beli wis. Iya, ya kakak masih sebelah kanan kakaknya. Iya laka wong kene sapung jagat pengen lagi utang kok. Ya Allah kula nyuwun sugi supaya bisa bagi syukur bisa mangkat lunga karo anak lan uga salatullah April balik bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah kula nyuwun sehat sing penyakit asam. Benar? Punten Bu, pangapurane penyakit asam urat ngapunten dohir batin aja maning ning teban nikmat ning lagi sakit ya digawa sujud kangelan. Mulane kula pesan Abah Komar nalika ngimami salat tarawih delat maning ki aja nganggo nafsu aja nganggo ego ya ndeleng makmum ya kanggo imam-imam tajuk imam-imam masjid pangapunten Abah Soleh pangapurane aja nganggo aja nganggo nafsu. Karena salate wong wadon karo salate wong lanang bakal salate wong lanang megagar bakal salate wong wadon ngincup di samping ngincup karo megagar bakal tasujud bakal wong lanang sing diangkat apa dikit Indas masya tasujud dengkul gitu ya aran kedungsuk Bu. Wong lanang bakal tas sujud sing diangkat apa? Endas dikit. Tapi bakal ibu-ibu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Aduh mar. Siraku ya. Aduh. Kin mah kumat kenang anu boleh malah kumat nang rainira ya mar ya. Wis kapak kita malbigap semayang tarwih maning wis. Iya Pak ya. Punten Mbah, sholat aja buru-buru melat wong wadon, nek mulane wong wadon beda karo wong lanang. Tekang mangkat ziarah bae wong lanang mah kursi siji-siji. Jok siji-siji. Aja maning stad turunggang bis, ning pengajian bedelongan mak-mak. Bener apa bener? Titenana Pak bakal mangkat ziarah atau plesir numpak mobil bis wong wadon ka semana jok siji masih kurang bae. Pegel si priwe maneng ah. Karena Pak wong lanang duwe ndas apa kan? Wong wadon duwe sampai tekang nini lan kaki-kaki ne wong lanang karo wong wadon beda. Baka kaki-kaki nalika lunga bengi sembayang subuh sing geleng-geleng apa? Bahkan nini sing goyang apa? Pengen buru contoh ya. Jare kaki. Henok ayo. Jagian. Jare ini. Kok dikit Kang? Kok dikit? Aduh. Astagfirullahaladzim. Terken kita koslet. Ya Allah, rongiwan kabeh. Nok dihitung nok. Dihitung. Iya. Maaf, Ustadz beli main gak rongiwan. Karena Ustadz beli rai duitan. Dilawani. Astagfirullahaladzim, ngomong apa nang? Siapa sih ngomong kayak limbat? Balik wong balik. Ladalah. Dilawani nanjak gunung temurun gunung. Melewati jurang minggiri ning Bengawan Ciprawan. Wonten salah setunggane wanuja kang saat niki kula atas titah Roma titah Rama kengken goleti padukuhan kang wonten dateng Indramayu. Ternyata wonten salah setunggale ladalah menengah lagi dalang sandiwara menengah rewel payah di kaki. Astagfirullahaladzim. Mis beli sidak kah? Rayi. Ternyata muter-muter ning desa Trunten Kulon blok Sambi Lampung. Ternyata ketemu karo setunggal wanoja sing kula deleng-delenge denok lan demplon. Sing wajahe matane kaya damar ganginan. Tobat lambene kaya kepundung abang. Diilang-ilang ternyata wonten salah setunggal wanita. Rayi. Iya kakak. Tujuanmu apa datang puniki panggilan dorok jendul dewekan Rayi? Ladalah. Astagfirullahaladzim. Rayi. Mene ya Rayi. Rayi. Dipocong rewel temen. Astagfirullahaladzim. Jambira bu. Tukang son mana Kang? Pengen ora, pengen duit beli ora. Ibu ikhlas. Ya masa Ustadz gab gawarong ibuan mah. Kin mah dudu sing majikan duduk. Ibu pengen barokah. Ya iki rezekinya tukang son lumayan kanggo tuku aja Kang ya. Tukang suleng pengen beli.
Lanjut. Sampai jam pira, Bu? Kuat dodoke. Tutugakeun dodoke. Sukiki kulama ngalih genah. Ning desa endi kana Kang? Terusan. Dadap. Dadap. Mulane kula nyuwun pendongan ya Pak ya. Ibu terutama datang jamaah musola cipta rasa ing Gusti. Abah nyundongan Bah. Asline Bu beliau sing kudu ceramah. Karena beliau iki asli turunan wong Kiajaran tangga desa kula. Ya Bu ya. Ponakane Mama Yai Subban. Oh adine ya. Usalang san ya. Maju nok maju. Ngono, ngaji. Ngaji sir sing kono. Sing ceramah, sok kono. Kono. Disalahi bae ngaji yakin kita. Nembe ngaji disalahi bae ke. Nang sirape nang kono nang. Sebagian kita nyanyi gak? Alhamdulillah. Moga-moga paringi sehat ya Bu ya. Paringi waras. Kula beli pengen laris Bu. Pengen sing dadi wong manfaat. Ya Bu ya. Alhamdulillah kula safari dakwah sampai sekian hari sekian waktu ketemu karo Kang Eli, ketemu karo jamaahe Mama Yai Haji Dunyadi. Alhamdulillah barokah. Alhamdulillah. Kula nyuwun dongan moga paringi sehat, waras, berkah, selamat, cukup sandang lan terutama moga-moga gelisu sugi bisa daftar mangkat dongakaken kula dikit. Rewel temen siraku. Anggal Jumiah ki. Bu. Enak, ana maning beli tarong kene duit enak. Sirama rupane ngitung duit suwe payah. Kang Jenggo. Pada bae jenggoe. Cuma beda. Ya. Pengen beli Kang. Iya. Pengen. Iya, kok tenang Kang, ada bagiannya. Engkau senang mau usoli ora mau kah? Usoli durung mau. Cari wis. Kurang. Ya buktiin wong kan medit-medit 2000-an kabeh coba. Sampai ana tekan kricike. Direken kanggoan lo alhamdulillah. Tapi bagian kricik gak alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk balik maning, sudahkah kita mempersiapkan bulan suci yang penuh barokah ini akan datang ke tengah-tengah kita. Ini adalah sebagai wujud rasa doa kita di saat bulan Rajab. Allahumma barik. Kun manang doga garap mangan. Fima rojak tanah aja. Ya Allah, terimane beli krungu. Allahumma. Ditabu bakal pengen oli maning mah astagfirullahaladzim pegel temen sih ya. Oh asli saya sabar. Dari dulu sabar. 1, 2, 3. واغفر لنا ذنوبنا وبلغنا وحسن ما Mose. Allahumma barik. Maksud gula musik ibu muni ya. Pegel temen abah. Ya Allah. Siap 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadana waghfir lana dhunubana Allahumma barik
بارك لنا في رجب وشعبنا ومضينا رمضان واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا وحسن ما وسيدنا ya Allah Gusti kula nyuwun paringana panjang urip subur serta makmur pinaringan derajat luhur urip subur serta pinaringan derajat sallallahu wasallam ala nabi سيدنا Muhammadin wa alihi وصحبه أجمعين sallallahu wasallam على النبي سيدنا وعليه وصحبه أجمعين. Sedurunge ditutup, ngapunten saya ngomong datang bapak-bapak, Pak bersyukurlah bagi bapak yang masih punya ibu, yang masih punya istri. Maksudnya mah, ya ibuku istri. Bayangkan kalau seandainya bapak berpuasa tidak ada istri. Masak, nyuci baju, ya nosok loyong. Semua tiada yang mana, makanya jaga istri. Manjakan istri karena lelahnya istri itu adalah ladang ibadahnya istri. Betul? Betul. Syukur-syukur setelah Idul Fitri di tokokna Mas Antam. Betul apa betul? Nok senok ikhlas ngurusi kula dongakna kakang ake rezekine kok lebaran ortak tokokaken lambi tapi tak tokokaken Mas Antam sing abote 17 gram. Beli percaya ning lakine kayang konon kubu. Amin tak priwe. Aduh. Rupane beli percaya ning laki gunok. Ani. Sungguh dirimu tega. Tidak percaya dengan kesungguhanku pada dirimu. Ayo ngomong. Betul apa betul? Balik maning. Mau gak sing istri Abah Komar? Iya, alhamdulillah. Bu dampingi Abah Komar, Bu. Ya. Iya. Iya, pantes kayak pengantin baru. Yuk kita sambut untuk menghibur masyarakat desa Durunten. Kan ini hajatnya pengantin baru Abah Komar dengan istrinya. Saya akan sumbangkan lagu berhubung April nggak datang-datang. Kita akan nyanyikan dengan sebuah lagu pengantin baru. Bu, siap? Pantes di sawah Wadon lan ning pengantin Lah mesti pangantenan durung. Pantesan ning pengajian. Nah, kun mimi karo abahku lagi duduk ning pengajian. Beli pengantin rupanya ngeledak kayak-kayaknya. Apa pengen kawinan tah? Lah. Wajah saking bedika. Mboknya dikit, anaknya dikit. Mboknya dikit. Pantes di sawang lanang lan wadon ning pengajian manis mes
tresne karo keluarga luru dalan suwarga luru dalan sing dadi lanang pada kuplukan pada sarungan op kin sing dadi lanang dikit masa ya kupluk ya kudung pantes sing dadi wadon nanggone gamis katone mak Bu temen kok manis sing ngendi? Tua-tua kaya kabeh. ya Rasulullah Salamun alaihi salamun ya Rabbi ya salam niwan dawati niwan dawati niwada atufatai Radal alamin ya uhailal diwal wong rajaban pada sholat wong rajaban luru ridone penge luru wis entok duite harimau nyanyi gin temon lah kasing temo sampai pengantin lah kasing temo je alhamdulillah. Hadirin hadani Allah yakum berhubung waktu sudah jam 2 malam. Masih kurang? Yakin? Ibu dua HP? Coba lihat YouTube Jaka Ireng Official. Di like, comment, and subscribe. Nok, di subscribe nok. Iya, mama. Kayak mama lebah eman nih. Terakan kita wis tua. Kita kinok masih nom kini kayak kenen enggak. Akan salsel. Insya Allah saya setia Bu. Saya bisa seperti ini berkah doa dari istri saya. Kalau saya maaf kata, saya mencari wanita lain bukan berarti saya susah, mudah. Tapi saya yang dikhawatirkan kehancuran, langkah dan perjuangan saya. Betul? Mulanya Abah Komar aja nyoba-nyoba maning. Ya, wis. Betul apa betul? Iya Pak ya. Insya Allah saya setia. Alhamdulillah. Sebagai wujud setia, duit singgan ikhlas. Kulan jaluk rangda siji. Jare setia jaluk rangda. Maksudnya rangda ki gaptak upaya duit. Rangda sing umur selawe tahun. Seket loro. Mene wasuyang. Mene wa. Wa mene wa.
Wak, mene wak. Pengen duit beli. Iya. Mene mak, njaluk kursi. Anak bocah yatim jaluk siji bae. Bikin nok. Wis. Ima, ngeceki. Loh, ngeceki mak. Assalamualaikum mana mak. Assalamualaikum warahmatullahi. Wassalamualaikum bae. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sal. Oh, arane Seli. Oh, selfie. Oh, pantasan dari itu pengen selfie je. Oh, beli uruku selfie ku arane. Pokat kita mah pengen selfie karo Jaka Ireng. Kok arga. Sok mak, assalamualaikum. Madep mana? Geser mana mak? Geser. Aduh, Pak Ustadz. Ya, serak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa arane mak? Ngecek mik. Kang mik sapa arane? Suyem. Ngenggomik mah beli budek kita ki mah. Suyem. Suyem. Masih dua laki? Ora. Masih dua laki? Ora. Pengen laki maning beli? Ora. Ika tukang itar duda. Pak Ustadz. Iya, tukang suling duda. Mak, pengen duit? Pengen duit beli? Sobut. Pengen duit beli? Oli pengen tapi miknya digeceki. Dure wis lawas beli gecek kita mah. Menang ora-ora campri bisi mun juga gimana itu. Aduh, mau gemuyu bae. Oh, gemuyu bae, Mak. Iya. Lah kayak kita nak koslet. Geceki mak. Mak tak takoni, mak arane siapa? Suyem. Iya weru mah ngegomik. Nah, Suyem. mak dongakaken Abah Komar. Moga-moga jagian. Pak Ustadz. Omar. Ini. Akeh rezekine. Amin. Amin. Terus Ajaib menambah ini mojo wangor kuningan. panjang umur, sehat, akeh santrine. Amin. Amin. Kita takoni, mak pangerane emas apa? Menengah. Siapa pangerane mak? Askem. Suyem. Iya. Aran dewek bergelingan piye sih? Ih, jawel. Siapa arane mak? Pangerane emak. Iya, pangerane emak. Menengah. Siapa? Jambu pangeran siapa? Kita namanya Suyem. Oh iya, pangerane emak siapa? Allah. Iya Gusti. Mak sembahyang subuh pirang rakaat? Pira? Nganggo mik. Rong rekangan. Iya, agamanya emak apa? Islam. Iya, sembahyang emak madep mendi? Gula. Ngulon. Nabi ne emak? Nabi siapa? Iya, Nabi. Iya, nganggo mik. Terus jaya anak Wisma. Apa? Iya, Nabi siapa?
Enak. Nganggo mik. Nabi Muhammad. Sedulure emas apa? Ada mak ya. Sapa? Iya sapa? Arane sapa? Sedulure emas apa? Dalil. Wah dipentung malaikat munkar nakir kini bapak. Ya wong adine aja sapa Pak Ustaz. Sedulure emas apa? Haji Dalil. Kaji dalim. Sedulure emaku muslim Iya. Iya, Mbak. Ya. Siapa? Muslimat. Muslimat karo muslimin mangkat Ya. mendi Ya. pengajian gimana? Siapa aja sing ceramah? Ustadz siapa? Ustaz Direng. Biar Pak Komare, Pak Ustaz Direng. Ya Allah. Beli sidang upaya duitek ya. Siapa? Jaka. Jaga apa? Jaka Ireng. Mak. Ora apa-apa. Biasanya wong wadon enak ning. Sel. Sing nesor ngomong yu Durung ngerti sel. Dongakaken kula mak. Cek duite. Siapa Ustaz Konraris? Laris pegel mak laris mak. Amin. Ya Allah. Keceki mike ya. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbil Amin. Moga-moga. Moga-moga Pak Ustaz Raris. Amin. Terus Amin, Rabbal Amin. panjang Panjang umur, sehat hangat, tambah tambah apa? rezekine, Tambah rezekine. tambah Tambah sawah. sabar. Aja nurut mak. Nguruki beli bener kan mak. Amin ya robbal. Kima dite. Dongakaken wong kene dikit mak. Dongakaken wong kene. Wong sambil lampu. Ngakaken wong sambil lampu. Moga-moga Moga-moga murub terus. terus rezekine, mil rezekine. Lampu soalnya bahaya bakal sambil lampu peteng. Jalan kesing peteng lakap aja. Kita sih peteng beli mak. Ya embu mencorong. Oke. Iya. Oli duit kanggo apa mak? Ya embu kanggo mangan belanja. Omongan belanja mak. Iya masih dua laki. Ora ya wis mah dodok mak. Kesuwun mak, nganggo mik. Suwun Pak Ustaz. Iya sama-sama mak. Dadah. Nganggo mik. Dadah. Maning. Inilah ada April dari Sambil Lampu. Assalamualaikum mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadek mak ngadek. Ya ngadek. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Bari mang. Hai konon. Assalamualaikum terus aku. Assalamualaikum. Hai dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis mah dodok. Iya wis mana. Iya. Duit teh mah digawa. Iya mah. Wis mah mana kian. Kanggo mana nang.
Ngene nang, dodok. Dodok. Oke, kanggo senang. Sabarane. Oh dikit suwun. Kian kanggo YouTube mana YouTube. Mana Kang Jenggo. Suara papa mana? Ko ibu baka kawan baka pengen buru video kian goletana Jaka Ireng. Ya di sas ko katon ibu suyem ka kesuwun ning YouTube lamun laka YouTube beli bakal ke shooting. Lamun nyewa pira coba. Ya gitu. Iya. Oke Kang, YouTube, alhamdulillah. Anak sing pengen maning beli. Oh selfie. Aku terkesima dengan kecantikan selfie. Pumali. Oh iya pemali aja. Kita mah setia sama istri saya kok, tenang aja. Ya masa kegantengan selfie mah. Ki kanggo tukang suling. Ya suling ling priwe. Punten. Tukang suling. Kayak-kayaknya mau Kang gelendeng kena tukang son kekurang je. Ki Kang. Wis kambir aja peragat kabeh bos kita mah. Oke. Kanggo tukang suling karo tukang itar kita tambahi. Kin kanggo selfie. Enak. Senang Gusti itu dulu. Ayo wes. Kin masih anak kari 2.000. Pengen? Bu, maaf uang yang tadi apa di kantong sama saya? Tidak. Ibu ikhlas? Ikhlas? Ya karena harus disiapakan yang kiai. Usia ya kiai ya. Lebih kandel. Ya masa enggak kericik lumayan lah. Wis dodok nang. Berhubung waktu wis bengi dadak wis punten. Ayo wis. Selfie. Yuk kita berdoa bareng ya. Ibu. Jam pira, Bu? Oh, ya. Alhamdulillah. Safari dakwah malam ini Ustadz Jaka Ireng di desa Turunten Kulon Blok Sambi Lampu. Angkat tangannya. Yang diangkat tangannya saya doakan panjang umur. Yang diangkat tangannya saya doakan subur makmur. Yang diangkat tangannya saya doakan mudah-mudahan yang belum nikah dapat jodoh. Iya, yang sudah menikah belum dikasih keturunan mudah-mudahan dipermudah keturunannya. Angkat tangannya sebagai wujud rasa cinta dan kasih sayang Ustadz Jaka Ireng pada masyarakat Sambi Lampu. Angkat tangannya. Saya tidak akan mengucapkan dadah karena dadah adalah salam perpisahan. Yang saya ucapkan adalah sebagai wujud rasa cinta dan kasih sayang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Jaka Ireng. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk acara terakhir penutup atau doa dan yang akan memimpin doa kami serahkan kepada Bapak Ustadz Hadi Syah